कितने का? 18 रुपया, 20 रुपया। 18 रुपया ना। एक समोसा पाव दे दो। समोसा पाव খাবো। সব ভাইয়ের সমস্যা পাই করছে। एक वड़ा पाव, एक समोसा पाव। नहीं नहीं एक ही समोसा पाव। अरे बाप रे, मैं डर गया यार, इतना जोर से खाया। पैक করছে। ऐसे खा जाएगा इतना जोर से खाएगा तो? अभी भूख लग गई, अभी तो। এখন যাচ্ছি রিগাছে নিচে। আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করবো, খাওয়া দাওয়া করে তোমাদের খাওয়া দাওয়া করে রুমে যাবো, রুমে গিয়ে রেস্ট নেবো, আবার সেই 6টার সময় থাকবেন, ভালো থাকবেন। आंटा नहीं आकर सोचा जब हमें से रिगा चाहिए से कितना दिया भैया? ओ भैया कितना दिया? ओ नहीं যাচ্ছি পার্সেলটা ছাড়ার তোমাদের সামনে আমি অনেক শেয়ার করব। এখন একটা ভাইয়ের পার্সেল আছে কয়নার সামনে।